chapter 5 which is electromagnetic induction. Okay, so chapter 5 lah, sepatutnya minggu ni adalah jam kedua untuk kita punya kuliah. Alright, tapi kita baru masuk lah. Tapi harapnya kita still lagi sempat lah untuk mengejar kita punya syllabus. Alright, so chapter 5 electromagnetic induction. Okay, kalau kita lihat tajuk kan mungkin ada yang tak faham electromagnetic induction ni proses apa. Okay, so electromagnetic induction adalah satu, okay, is defined as the production of an induced EMF in a conductor or coil whenever the magnetic flux through the conductor or coil changes. Alright, so dia ada kaitan sedikit lah dengan chapter 4 yang kita dah belajar lah, ada kaitan dengan magnetic field. Okay, ada kaitan sedikit. Alright, so maksudnya kita nak producekan EMF induced. Okay, kita nak produce EMF induced. Satu proses nak menghasilkan induced EMF. Okay, maksud induced EMF ni maksudnya EMF yang terpaksa dihasilkan di situ bila mana magnetic flux through the conductor atau coil ada perubahan. Alright. So ini contohlah example yang kita boleh lihat dalam kita punya kehidupan seharian. Okay, so kita lihat dahulu apa itu magnetic flux lah. Okay, sebab kita lihat dari segi definition tadi dia ada bagi tahu bila ada perubahan pada magnetic flux. Alright, so apa itu magnetic flux? Okay. So magnetic flux is defined as the scalar product, okay, between the magnetic flux density, okay, which is magnetic flux density is a magnetic field, which is B, with the vector of the area A. Okay, so ini adalah simbol untuk magnetic flux. Okay, macam simbol V kan. Okay, so ini adalah simbol untuk magnetic flux. Alright, so this one adalah simbol untuk magnetic flux. Okay, ni simbol dia. Which is ini adalah scalar product B dot A. Okay, so kalau kita belajar daripada topik yang pertama lah, scalar product. So B dot A means that kita akan dapat BA cos theta. Okay, so kita akan use this equation untuk calculate magnetic flux. Alright, so this one adalah simbol untuk setiap satu lah. Okay, B is magnitude of magnetic flux density ataupun magnetic field strength. Okay, this one is magnetic flux. A adalah area of the coil and theta. Okay, sudut di sini adalah sudut antara. Okay, dia bagi tahu kat sini angle between vector A and vector B. Alright, so kejap lagi saya akan explain lah apa itu vector A and vector B. Okay, magnetic flux is a scalar quantity. Alright, dan dia punya unit adalah Weber. Okay, ataupun Tesla meter square. Okay, so kita consider okay, a uniform magnetic field. Okay, so kita consider kita ada uniform magnetic field. Okay, so magnetic field is a vector quantity. So kita ada symbol of vector B lah. Okay, which is kalau ada arrow kat atas ni nak bagi tahu tentang ianya adalah vector. Okay, so kita consider a uniform magnetic field passing through a surface area of A. Okay, of a single turn coil as shown in this figure. Okay, so kita ada surface area lah untuk coil kita. Okay, so kalau kita lihat kepada definition of a magnetic flux, okay, dia kata adalah scalar product B dot A, which is dari segi equation BA cos theta. Okay, so theta ni awak kena lihat betul-betul, which is theta ni adalah angle between vector A and vector B. Alright, so apa itu vector A? Okay, so awak kena tahu, which is direction of vector A actually adalah normal of area. Okay, which is direction of vector A is always perpendicular ataupun normal to the surface of area. Alright, so maksudnya kalau kita ada coil, kita lukis dulu plane of the coil kita. Alright, so awak kena draw dahulu normal of plane kita. Okay, normal of plane. Satahlah permukaan. Okay, so semua orang tahu normal force which is dia mesti perpendicular dengan surface. Okay, so inilah kita punya vector of A. Okay, sebab theta di sini adalah angle between vector B and vector A. Alright, so vector A adalah normal of area. Okay, normal of area kita punya coil lah. Okay, so yang tu awak kena tengok betul-betul. Okay, so lukis dahulu normal of area. Alright, so this one is normal of area. So kalau kita lihat based on this diagram, direction angle between normal of area, okay, vector A and vector B is parallel to each other. So kalau parallel to each other, so that's why lah theta kita gantikan dengan kosong. Alright, so bila cos kosong kita akan dapat magnetic flux which is equal to
B times A. So kita ada maximum magnetic flux di sini. Alright. Tapi kalau kita lihat kepada example di sini, kita lukis kita punya coil. Alright. So kita lukis mana dia punya plane, dia punya permukaan. So this one adalah plane of area. Okay, permukaan kita punya surface coil kita lah. Okay, so lukis dahulu mana dia punya normal of area. Okay, normal of kita punya permukaan. Okay, normal of plane kita cakap. Okay, so normal of plane semua always perpendicular dengan surface. Alright, so bila lukis normal of area, alright, so inilah dia vector of A. Okay, so kita nak guna BA cos theta. Theta ni antara apa dengan apa. So theta is angle between vector A and vector B. Okay, so that's why lah awak kena lukis dahulu normal of area. Which is normal of area adalah vector A actually. Okay, yang ni saya dah highlight kat bawah ni. Alright, so kalau kita lihat based on this diagram, the normal of area dan juga magnetic field is 90 degree. Okay, angle between them is 90 degree lah. Okay, ini adalah normal of A, ini adalah B kita. So, sudut antara mereka adalah 90 degree. Alright, so kita gantikan theta dengan 90 darjah. So, cos 90 is equal to 0. Alright, so kita akan dapat magnetic flux kita adalah sama dengan kosong. Okay, ini adalah contoh macam mana kita nak use equation for magnetic flux. Alright, nanti awak akan buat tutorial. Soalan yang pertama dia akan tanya tentang equation macam ni lah. Okay, so theta ni penting lah masukkan nilai yang betul. Alright, so make sure lukis dahulu normal of area. Okay, sebab kita nak lihat theta adalah angle between normal of area dan juga magnetic field yang kita dah draw dekat situ. Alright, next kita sambung. Okay, the magnetic flux, alright, is directly proportional dengan number of field line passing through the area. Okay, maksudnya magnetic flux akan meningkat kalau number of lines passing through the area juga meningkat. Itu dari segi relationship. Okay, so tadi kita lihat magnetic flux, alright, which is magnetic flux tadi simbolnya macam mana? Macam ni lah, phi. Okay, tapi sekarang kita nak lihat dari segi magnetic flux linkage. Ni magnetic flux linkage. Alright, so simbolnya bukan phi, dia macam ni lah. Kalau kita tulis kan, ni magnetic flux linkage, kita buat macam ni. Alright, so ni adalah magnetic flux linkage. Alright, apa maksud magnetic flux linkage? For a coil of n turns, each turn, setiap turn itu akan ada magnetic flux dia tersendiri. Alright, so magnetic flux linkage adalah sama dengan number of turn darab dengan magnetic flux. So kita just darab dengan number of turn saja. Okay, sebab kita punya coil ataupun contoh kita ada solenoid kan. Contoh kita ada solenoid. So semua orang tahu kalau solenoid ni dia diperbuat which is kat situ ada banyak number of turn dia. Okay, kita lilitkan kita punya wire and so on lah. Okay, so ada banyak number of turn. Alright, so kat sini kita akan kira magnetic flux linkage lah, which is magnetic flux linkage adalah number of turn darab dengan magnetic flux yang ada through the area dekat situ. Okay, so itu dari segi equation lah. First kita lihat magnetic flux and the second one kita lihat magnetic flux linkage, which is number of turn darab dengan magnetic flux. Okay, the unit adalah sama lah macam dekat magnetic flux tadi, Weber juga. Okay, Weber ataupun Tesla meter square. Okay, kita just darab dengan number of turn saja, which is ada banyak turn dekat situ. Okay, so itu dari segi magnetic flux linkage, dari segi definition untuk magnetic flux. Alright, so now kita proceed kepada subtopik seterusnya. Okay, subtopik 5.1 adalah magnetic flux. So now kita pergi kepada subtopik kedua. Okay, induced EMF. Alright, so induced EMF ni maksudnya kita kata kita nak menghasilkan EMF tu secara terpaksa. Okay, induced. Okay, contoh kan kalau kita buat analogi lah. Okay, contoh semua orang tahu macam bila contohlah kan kalau belajar biologi lah, okay, which is baby tu bila sampai waktu dia akan keluar lah, which is berlakunya kontraksi and so on, yang berlakunya contraction. Alright, tapi sometimes ada masalah which is contraction tu tak berlaku. So maksudnya prosedur untuk bersalin secara normal tu tak berlaku lah. Alright, maksudnya dekat situ terpaksa, kita kata induce, kita terpaksa melakukan something which is kita kata induce lah. Okay, induce ni maksudnya kita memaksa proses kontraksi itu berlaku dengan cepat. Macam itulah sebab dia boleh membahayakan bayi dalam kandungan. So kita kata induce EMF ni macam EMF yang terpaksa diwujudkan. Macam tu.
Okay, which is kalau kita lihat kepada definition, alright, which is magnetic induction ni adalah production of induced EMF. Kita nak bahas induced EMF dekat situ bila magnetic flux through the conductor ataupun coil berubah. Okay, so EMF ni kita tahu kan which is dari segi voltage lah. So maksudnya dekat situ tak ada bateri, tapi macam mana boleh ada voltage? Tu kita kata induced EMF. EMF yang terpaksa diwujudkan. Okay, so macam mana nak mewujudkan dia? So adalah dia punya cara-cara dia. Alright, so ini kita explain menggunakan daripada Faraday's experiment. Okay, so which is scientist lah. Scientist yang jumpa tentang induced EMF ni. Okay, so dia ada Faraday's experiment dan juga ada satu lagi Lenz law. Okay, dua-dua ni adalah nama saintis lah. Alright, so dia ada kaitan antara Faraday dengan Lenz. Okay, so kita lihat kepada Faraday's law dahulu. Okay, which is Faraday's law state that the magnitude of the induced EMF is directly proportional to the rate of change of the magnetic flux. Okay, so EMF induced adalah berkadar secara terus dengan apa kata kat sini? Directly proportional dengan the rate of change of magnetic flux. Okay, so the rate maksudnya mesti ada per dt. Okay, so d per dt untuk magnetic flux. Okay, so d flux over dt. So this one kita kata adalah the rate of change of magnetic flux. Okay, so Faraday cakap tentang EMF induced. Okay, nilai magnitude. Okay, lihat kat sini magnitude. Okay, Faraday nak cakap tentang apa? Faraday cakap tentang magnitude. Okay, the magnitude of the induced EMF, ini EMF induced lah. Okay, boleh tulislah kat sini tambahkan EMF induced. Okay, which is magnitude of EMF induced, alright, adalah berkadar secara terus dengan d flux over dt. Okay, so d flux adalah the change of magnetic flux, dt adalah the change of time, so this one adalah EMF induced. Kita menghasilkan EMF induced secara terpaksa. Okay, tapi kalau kita lihat dari segi equation ini, ada negatif di hadapan. Alright, so negative signs indicates that the direction of induced EMF. Okay, so negatif ni nak bagi tahu tentang apa? Direction. Okay, Faraday cakap tentang apa? Magnitude only. Okay, which is EMF induced akan berkadar secara terus dengan d flux over dt. The rate of change of magnetic flux. Alright, tapi dari segi negatif dekat sini, negative signs nak indicates tentang the direction of induced EMF always oppose the change of magnetic flux producing it, which is dalam kurungan dia bagi tahu tentang Lenz law. Okay, so maksudnya direction induced EMF ni Lenz law yang jumpa. Okay, so dia diceritakan oleh Lenz law. Alright, kejap lagi kita akan lihat apa itu Lenz law. Alright, so sekarang awak ambil dahulu Faraday lah. Okay, Faraday cakap tentang apa? Magnitude of EMF induced berkadar secara terus dengan apa? Dengan the rate of change of magnetic flux. Okay, apa magnetic flux tadi? Kita dah lihat equation. Magnetic flux adalah sama dengan B A cos theta. Okay, so bila kita kata d flux over dt, so kita lihat perubahan. Sama ada perubahannya dari segi B, perubahannya dari segi area ataupun perubahannya dari segi theta. Alright, so itu dari segi Faraday lah. Tak kisahlah perubahan B ke, perubahan A ke, perubahan angle ke, ada je perubahan means that adanya perubahan pada magnetic flux, so means that EMF induced akan terhasil. Alright, so saya tekankan lagi sekali, Faraday nak cakap tentang apa? Faraday just cakap tentang magnitude, nilai saja. Magnitude of induced EMF akan adalah directly proportional, berkadar secara terus dengan the rate of change of magnetic flux. Okay, perubahan pada magnetic flux. Apa itu magnetic flux? Tadi kita dah lihat. Dari segi equation, magnetic flux adalah B darab A darab dengan cos theta. Okay, so tak kisah. Sebab kat sini kita ada B, magnetic field. Kita ada A, area. Kita ada theta dari segi rotation angle. Alright, so tak kisahlah perubahannya adalah B ataupun perubahannya adalah dari segi area ataupun perubahannya dari segi rotating angle. Alright, so bila ada perubahan salah satu, so means that ada perubahan pada magnetic flux dekat sini. D flux over dt. So bila ada perubahan pada magnetic flux, apa yang akan terhasil? EMF induced akan terhasil. Okay, nanti saya akan explain dari segi eksperimen after this. Alright, okay, tapi negatif ni nak cerita tentang apa? Direction. So direction ni siapa cerita? Lenz law yang cerita. Okay, kejap lagi kita akan lihat dari segi Lenz law. Okay, yang ni kalau kita lihat
coil kita ada banyak turns. Okay, so just the same dari segi equation dekat atas, cuma dia darabkan dengan number of turns sahaja dekat depan. Okay, so just the same lah dengan equation kat atas. Okay, penerangan benda yang sama. Okay, which is ada perubahan pada magnetic flux, so akan terhasillah EMF induced. Okay, so kat sini dia bagi tahulah. Alright, note dia. When magnetic flux increase, okay, bila magnetic flux kita increase, the change in magnetic flux also increase lah, which is dari seginya adalah positif. Thus, induced EMF kita akan dapat EMF is negative lah. Sebab apa? Sebab dari segi equation kan, so EMF is negative because to oppose the increasing in magnetic flux. Okay, tapi kalau magnetic flux kita berkurang, decrease, ni magnetic flux kita, okay, magnetic flux kita berkurang, so delta T ataupun D flux, okay, delta T flux, D flux ataupun delta flux, just the same kan, nak tulis, ada student ataupun ada pensyarah dia tulis D flux, ada pensyarah dia buat delta flux, okay, delta magnetic flux, so benda ni sama dia sebenarnya. Okay, so ada perubahan, the change in magnetic flux, so D flux dia juga adalah negatif lah kalau dia decrease. Thus, apa akan jadi pada induced EMF? Induced EMF akan jadi sama dengan positif sebab kita nak oppose the decreasing in magnetic flux. Okay, itu dari segi direction lah. Okay, tak apa, nanti kita akan lihat dari segi example ya after this. Okay, so habis cerita dari segi Faraday. Okay, so saya tekankan lagi sekali, Faraday cerita tentang apa? Faraday cerita tentang magnitude saja. Okay, magnitude of induced EMF berkadar secara terus dengan rate of change of magnetic flux. Okay, so D flux over DT. Magnetic flux sama dengan apa? Tadi kita dah lihat, BA cos theta. Okay, so tak kisah perubahan magnetic field ke, area bertambah atau berkurang pun, ataupun dari segi theta tu rotation angle dia berubah. Okay, B yang berubah, A yang berubah ataupun theta yang berubah. Ada perubahan salah satu means that ada perubahan pada magnetic flux. Bila ada perubahan pada magnetic flux, apa yang terhasil? EMF induced akan terhasil. Alright, so Faraday nak cakap tentang itu saja. Okay, dari segi magnitude dan macam mana EMF induced itu boleh terhasil. Okay, tapi dari segi direction, siapa yang cerita? Lenz law. Okay, so kita lihat kepada Lenz law. Okay, Lenz law ni seorang lagi saintis lah. Alright, so Lenz law states that an induced electric current, okay, arah I induced, okay, an induced electric current which is I induced lah. Okay, induced electric current is always flow in such a direction that it opposes the change producing it. Okay, which is Lenz law nak cerita tentang arah I induced, okay, direction So arah I induced mesti oppose, okay, mesti berlawan dengan the change producing it. Okay, apa yang menghasilkan dia. Okay, so tadi kita lihat dari segi EMF induced. Okay, so dari segi equation lah kita tahu kan V sama dengan IR. Okay, so means that kita ada EMF juga sama dengan IR. Okay, so bila EMF induced terhasil, bila kita ada EMF induced, means that I induced juga akan terhasil. Okay, so maksudnya kat sini, tadi Faraday cerita tentang macam mana nak menghasilkan EMF induced bila ada perubahan pada magnetic flux. Okay, itu dari segi Faraday. Tapi dari segi Lenz law, bila ada EMF induced, maksudnya akan ada I induced. Okay, which is EMF induced akan menghasilkan, okay, EMF induced, dia akan produce I induced. Okay, boleh tulis macam ni kot. Okay, EMF induced, dia akan produce I induced. Alright, tapi macam mana kita nak menghasilkan EMF induced? EMF induced akan terhasil kalau ada perubahan pada magnetic flux. Okay, EMF induced akan terhasil bila ada perubahan pada magnetic flux. Okay, so bila ada perubahan pada magnetic flux, EMF induced akan terhasil. Bila ada EMF induced, so means that current induced juga akan terhasil. So induced ni maksudnya kita memaksa benda tu wujud. Alright, okay. So Lenz cakap arah I induced mesti oppose dengan apa yang menyebabkan dia terhasil. So apa yang menyebabkan dia terhasil tu kita kena lihatlah dari segi d flux over dt ni. Okay, ini adalah equation magnetic flux kita tadi. Okay, dari segi Faraday EMF sama dengan n d flux over dt. Apa magnetic flux? BA cos theta. Alright, so tak kisah perubahan apa. Sama ada kita ada perubahan dari segi magnetic field, kita ada perubahan dari segi area, ataupun kita ada perubahan dari segi rotation. Tiga-tiga kes ini akan menghasilkan apa?
akan menghasilkan EMF induced. Bila EMF induced terhasil, apa yang akan terhasil? I induced akan terhasil. Alright, tapi kita nak lihat arah current ni macam mana. Alright, so direction of I induced, dia kena oppose the change producing it. Okay, tak apa. Awak ambil yang tu dulu. Hadam yang tu dahulu. Alright, kejap lagi baru kita lihat. Okay, dari segi penerangan application dia. Okay, so saya nak terangkan lagi sekali. Okay, macam mana EMF induced ni boleh terhasil bila ada perubahan pada magnetic flux. Apa itu magnetic flux? Ni BA cos theta. Okay, so tak kisahlah B yang berubah, dB over dt. Ataupun kita ada perubahan dari segi area, dA per dt. Ataupun kita ada perubahan dari segi angle. So cos theta dibuat by dt. Okay, perubahan ketiga-tiga kes ini, dia akan menghasilkan perubahan pada magnetic flux. Bila ada perubahan pada magnetic flux, means that EMF induced akan terhasil. Bila ada EMF induced, apa yang akan terhasil? EMF induced akan produce pula I induced. Okay, alright. So kita lihat example. Okay, ini adalah application lah untuk kita faham lagi. Sorry Okay, so kita lihat kepada example yang diberikan lah dalam kita punya, awak punya buku lah. Okay, ini adalah application of Faraday and Lenz law. Okay, so kat sini dia bagi tahu figure shows a conducting loop. Kita ada conducting loop here. Okay, connected to a sensitive ammeter. Alright, so ammeter akan read apa? Ammeter akan read bacaan current. Alright, because there is no battery or other source of EMF include, there is no current in the circuit. So kalau kita lihat dekat sini, kita just ada conducting loop sahaja dan conducting loop ni kita connectkan dengan ammeter. Ada tak kita connectkan dengan power supply? Tak ada. Ada tak kita connectkan dengan battery? Tak ada. Alright, langsung tak ada. Okay, so dia kata kat sini because there is no battery or other source of EMF included, so no current in this circuit. So tak ada current, means that kita punya ammeter dia akan deflect bacaannya kepada 0 ampere. Alright, however, if kita move a bar magnet towards the loop, okay, kalau awak gerakkan, okay, awak pegang satu bar magnet, okay, awak gerakkan bar magnet, okay, mendekati loop ini. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Dia kata kat sini, a current suddenly appears in the circuit. Tiba-tiba wujud current. Dah sudah. Macam mana current boleh appear? Okay, selalu kita kata current akan appear which is direction of current. Kalau kita ada circuit kan, kita ada battery. Okay, contohlah battery kita connectkan dengan resistor and so on lah. Alright, so battery ni kita tahulah ni dari segi power supply. So current akan flow daripada positive terminal pergi kepada negative terminal. So means that current lalu kepada resistor sebab kita ada power supply. Tapi kat sini tak ada. Alright, tapi kenapa bila kita dekatkan bar magnet mendekati dengan loop, a current suddenly appears in the circuit. Alright, and then the current, dia kata lagi, the current disappears, hilang bila magnet stops moving. Tadi kalau kita buat magnet kita ni mendekati loop, alright, dia kata tiba-tiba ada bacaan current. So maksudnya ammeter kita ni bergerak lah, dia deflect kepada berapa bacaan. Alright, tapi kalau magnet tu awak stopkan moving, current hilang. Alright, tapi alright, kalau kita dekatkan, kita kata magnet ni kita move away. Tadi kita buat dia mendekati, which is dari segi velocity ni kita mendekati dia. Alright, tapi kalau kita move the magnet away, a current again suddenly appears. Tapi sekarang kita punya current tadi dia akan baca in the opposite direction. Maksudnya kalau tadi dia baca nilai yang positif current, so nanti dia deflect kepada negative side. Macam tu. So macam mana tiba-tiba ada current ni? Alright, so current yang tiba-tiba wujud ni adalah kita kata adalah I induce. Okay, induce maksudnya kita memaksa dia. Macam mana tiba-tiba I induce boleh terhasil? Okay, so saya ulang. I induce boleh terhasil. Okay, I induce boleh terhasil kalau EMF induce terhasil. Okay, maksudnya awak kena hasilkan dahulu EMF induce. Sebab EMF induce akan produce I induce. Okay, so means that tadi kita baca current kan? Ammeter tu dia detect current, betul tak? Maksudnya I induce ni terhasil. So maksudnya I induce ni terhasil, maksudnya EMF induce terhasil. Okay, so dari segi explanation. Okay, ini explanationnya. Alright, so kita lihat one by one. Okay, contoh ini kita punya loop tadi.
Okay, kita punya loop. Okay, the magnet initially distant, no magnetic flux passes through the loop. Okay, pada asalnya kita kata, ni magnet kita kan, bergerak tak dia? V sama dengan kosong. Tak bergerak. Alright, so dia kata no magnetic flux pass through this loop. Alright, so dari segi equation B, A cos theta. Okay, ada tak magnetic field yang dirasai ataupun yang dirasai oleh loop ini? Tak ada. Okay, so dari segi B, A cos theta, ada perubahan apa-apa tak? Tak ada. So ada tak perubahan pada magnetic flux? Tak ada. So bila tiada perubahan pada magnetic flux, adakah EMF induce terhasil? Tak terhasil. Bila EMF induce tak terhasil, I induce terhasil tak? Takkan terhasil. Alright, tapi kalau kita lihat this example. Okay, when the north pole of the magnet move towards the loop. Okay, so north pole menghampiri kita punya loop. Okay, dia kata kat sini the flux through the loop increase. Okay, magnetic flux through the loops increase. So dia kata magnetic flux meningkat. Okay, kenapa meningkat? As the number of magnetic field line pass through the loop increase. So maksudnya kita kata dari segi magnetic field line. Okay, kalau kita lukis kan magnetic field line. Alright, kita lukis magnetic field line ni bagi tahu tentang kawasan ni dia akan rasa apa? Dia rasa B. Okay, so bila semakin mendekati, magnet ni semakin mendekati loop ini, so the number of magnetic field line pass through the loop increase. So means that dia punya B yang dirasai oleh loop ini akan semakin meningkat. Okay, lagi dekat kita bawa kita punya magnet mendekati loop, so B akan semakin meningkat. Alright, so dari segi equation BA cos theta. So bila B meningkat, kita punya magnetic flux meningkat tak? Yes, pun meningkat. Okay, so bila magnetic flux meningkat, alright, ada perubahan pada magnetic flux, EMF induce terhasil tak? Yes, EMF induce akan terhasil. So bila EMF induce terhasil, so akan terhasillah I induce. That's why lah tiba-tiba kita punya loop ni kita connect dengan emitter tadi kan. Tiba-tiba emitter tu baca bacaan current sebab I induce dah terhasil. Okay, so far okay tak? Semua orang senyap ni. Okay ke tidak? Okay, madam. Okay. So kat sini awak kena ingat, kena hadam which is bila kita dekatkan kita punya magnet mendekati loop ni rasa apa? Dia akan rasa number of magnetic field line yang semakin meningkat dan meningkat. Okay. Kita kata magnetic field lines ni means that kita nak gambarkan kawasan loop ni dia akan rasa magnetic field yang semakin meningkatlah, increasing. Okay, maksudnya dia rasa medan magnet dekat loop ni semakin bertambah. Bila ada perubahan pada B dekat sini, okay, which is loop ni dari segi area tak berubah. Okay, loop ni kita tak besarkan ataupun tak kecilkan and so on. Okay, area dari segi radius ataupun diameter dia tak berubah. So kita tak ada perubahan dari segi area. Adakah kita excuse me, okay? Adakah kita rotatekan coil kita ni? Tak juga. Alright, so means that dari segi area, dari segi rotating angle tak berubah. Tapi apa yang berubah dari segi B? Bila makin lama kita dekatkan dia means that dia rasa nilai B yang semakin meningkat. Okay, so bila ada perubahan pada B, ada tak perubahan pada magnetic flux? Yes lah. So that's why kat sini kita kata d flux over dt berlaku. Okay, perubahan pada magnetic flux sedang berlaku. Okay, so d flux over dt. Bila ada perubahan pada magnetic flux, apa yang akan terhasil? EMF induce akan terhasil. Okay, bila EMF induce terhasil, apa yang akan dihasilkan lepas tu? Dia akan produce I induce. Okay, so sekarang tugas awak adalah nak cari ni direction current ini, direction of I induce. Okay, tadi kita just faham, kita kata ada perubahan pada magnetic flux which is dari segi B yang semakin apa? Semakin meningkat. So maksudnya kita ada d flux over dt, perubahan juga adalah semakin meningkat. So bila ada perubahan pada magnetic flux, so EMF induce akan terhasil. Bila EMF induce terhasil, dia akan produce apa? Dia akan produce I induce. Okay, sekarang tugas awak adalah untuk apa? Kena cari ni the direction of I induce. Alright, so macam mana nak cari direction of I induce? Yang ni lah kita kena tengok Lenz law. Okay, so kena tengok Lenz law. Lenz law cakap tentang apa? So yang ni awak memang kena
hadam apa yang dikabarkan oleh Lenz law. Okay, Lenz law cakap arah induced current, okay, induced electric current flow in such a direction that it oppose the change produce it. Okay, so arah I induced mesti melawan dengan perubahan apa yang menghasilkan dia. Okay, arah I induced mesti oppose the change producing it. Okay, so kalau kita lihat kepada example ini. Okay, kita lihat kepada example ini. Okay, kita baca dulu yang ni lah. Okay, based on Lenz law, the I induced must set up its own field. Okay, which is nak hasilkan I induced mesti ada B induced. Okay, so dia kata B induced dekat sini, the direction ni mesti oppose the change in magnetic flux. Okay, so kita cari direction of current ni menggunakan right hand grip rule lah. Okay, so Lenz law cakap arah I induced, okay, mesti melawan, oppose the change producing it. So tadi kita lihat apa yang menghasilkan dia. Macam mana I induced ni terhasil? Sebab ada EMF induced. Macam mana EMF induced terhasil? Sebab adanya perubahan pada magnetic flux. Okay, apa yang perubahan pada magnetic flux tadi? Dari segi B. Okay, kita tak lihat dari segi A, kita tak lihat dari segi theta. Sekarang kita lihat dari segi B. Okay, which is kita punya loop ni, bila kita punya magnet mendekati kita punya loop, so loop ni akan rasa apa? Dia rasa number of magnetic field line yang semakin meningkat. Okay, increase. So means that dia rasa B yang semakin meningkat. So inilah yang menghasilkan EMF induced. Alright, tapi Lenz law cakap arah I induced mesti oppose the change produce it. Okay, ini yang menghasilkan tadi. Okay, ini yang menghasilkan EMF induced. Okay, EMF induced terhasil disebabkan oleh nilai kita kata B yang semakin meningkat. Dari segi perubahan magnetic flux, kita lihat dari segi B. So kawasan ini, loop ini dia rasa nilai medan magnet B dia semakin meningkat. Okay, so kita nak cari arah I induced, means that mesti ada B induced. Okay, kita mesti ada B induced. So macam mana nak cari B induced kat sini? Okay, so B induced dekat sini mesti berlawanan. Kata oppose the change in the magnetic flux. Okay, sebab I induced tadi dari segi Lenz law, dia kata arah current, arah I induced mesti oppose the change producing it. Apa yang produce dia tadi? Yang ni lah. Okay, EMF induced ni terhasil sebab apa? Difflux over dt. Tapi dari segi difflux over dt, dari segi B kan, B yang semakin meningkat yang loop ni rasa. Betul tak? Alright? Okay. So kita nak cari arah I induced, okay, awak kena cari dahulu B induced. Okay, dia berlawanan dengan chapter 4. Ingat tak chapter 4? Okay, which is kita kata, contoh kan, kita kata ada current dekat kawasan tu, so means that akan ada medan magnet B. Betul tak? Sekarang chapter 5, kita nak menghasilkan I induced. So nak menghasilkan I induced, so awak kena detect macam mana dia punya B induced. Okay, kalau dulu chapter 4 kita lihat current carrying conductor ada current, so kawasan tu akan ada medan magnet B. Okay, tapi sekarang kita nak cari arah current I induced, so mesti kena detect dulu macam mana B induced dia. Okay, so dekat sini B induced ni okay, B induced ni terhasil dekat mana? Dekat loop. Okay, so B induced yang terhasil dekat loop, ini dia. Saya buat ini adalah sebagai north pole, ini adalah sebagai south pole. Kenapa saya letakkan north pole bahagian ini? Kenapa saya letakkan south pole bahagian ini? Okay, sebab kita tahu kalau nodes dengan nodes masing-masing ni sama kan? Dia akan melawan antara satu sama lain. Oppose. Okay, oppose lah kita kata. Alright, so dia oppose. Maksudnya sekarang Lenz law cakap arah I induced mesti oppose the change in magnetic flux. Okay, arah I induced, Lenz law kata arah I induced mesti oppose the change in magnetic flux. Yang producing dia. Apa yang producing dia tadi? EMF induced. Macam mana EMF induced terhasil? Difflux over dt. Tapi dari segi perubahan pada magnetic flux tadi, kita detect sebab apa? Sebab B. B yang semakin bertambah. Okay, B yang semakin increase pada bahagian loop ini. So awak kena cari B induced. So B induced tu awak kena melawan dengan dia. Kalau dekat loop tadi dia rasa B yang semakin bertambah, awak kena produce B induced yang ada dekat loop ni, kena oppose dia, lawan dia
So maksudnya awak kena kurangkan B di situ. So macam mana nak kurangkan B di situ? So that's why lah kita set up dekat loop ini adalah nodes pole, ini adalah south pole. Okay, sebab nodes dengan nodes, alright, dia akan dia akan melawan antara satu sama lain kan. Maksudnya dia repel to each other lah. Okay, so that's why lah kita nak mengurangkan. Okay, which is kat sini, B induce kita kat sini mesti oppose the change producing it. Apa yang produce EMF induce tadi? B yang semakin meningkat. Okay, B yang didasari oleh loop yang semakin meningkat. Tapi nak cari arah I induce, Lenz cakap arah I induce mesti oppose dengan apa yang menyebabkan dia terhasil. Apa yang menyebabkan dia terhasil? EMF induce. Kenapa EMF induce ni terhasil? Sebab ada perubahan pada magnetic flux. Apa perubahan pada magnetic flux tadi? B yang semakin meningkat. So B induce awak ni mesti lawan dengan B yang semakin meningkat tadi. Okay, so maksudnya awak kena create B induce di sini yang semakin berkurang. Okay, so macam mana nak menghasilkan B induce yang semakin berkurang? So that's why lah kita kata kita letak ini sebagai nodes pole, ini sebagai south pole. Okay, maksudnya dekat loop ni kita create satu B induce. So ini sebagai nodes pole, ini adalah sebagai south pole. Which is nodes dengan node kat sini, nampak tak? Dia akan melawan antara satu sama lain, which is dia repel. So kita boleh menjadikan B induce semakin berkurang. So barulah kita boleh cari arah I induce. Okay, so kita menggunakan right hand grip rule. Alright, yang ni, tengok yang ni Okay, so saya kata tadi ini adalah nodes pole, ini adalah south pole. Okay, which is by convention magnetic field line, dia akan leave nodes pole. Okay, magnetic field line dia akan keluar daripada nodes pole, dia akan enter the south pole. Alright, so kalau lihat dari segi right hand grip rule, okay, tangan kanan masing-masing. Okay, so kita kata magnetic field line dia akan keluar daripada nodes pole. Okay, dia keluar daripada nodes pole. So maksudnya kalau keluar ini adalah arah nodes pole. Okay, dia akan keluar. Okay, so this one is nodes. This one is south lah. Okay, so bila kita genggam right hand grip rule, okay, this one is not pole, this one is south sebab dia akan arrow keluar. Okay, sebab daripada nodes pole, dia akan masuk kepada south pole kan. Bila saya genggam kat sini, nampak tak daripada nodes pole, dia akan masuk kepada south pole. Okay, so ini adalah arah I induce. So that's why lah ini arah I induce pada kita punya loop. Okay. Boleh tak? Tak apa, kita lihat contoh yang kedua. Okay, actually Faraday ni bila nak cerita secara online kan, actually susah lah. Alright, so first time kan ajar online topik-topik chapter 4 dan chapter 5 ni kan. Okay, kita lihat lagi contoh. Okay, kita lihat contoh seterusnya. Okay, so kat sini as the bar magnet is stopped, so tak bergerak. Alright, so emitter shows zero reflection. Okay, so bila tak bergerak, maksudnya kita punya loop kat sini memang dari segi area tak berubah Dari segi area tak berubah, dari segi theta kita tak rotate kita punya loop. So kita just akan detect dari segi B lah. Okay, so tak bergerak means that loop ni dia tak rasa lah magnetic field line. Alright, okay. Sekarang, okay, kita bawa buah magnet kita ni menjauhi, away from the loop. So menjauhi, nampak tak arrow velocity dia ni menjauhi. So bila menjauhi, apa yang loop ni rasa? Okay, so the flux through the loop akan berkurang. Okay, dia kata flux berkurang. Okay, berkurang. Kenapa dia punya magnetic flux dia berkurang? Sebab the number of magnetic field line passes through the loop semakin berkurang. Okay, sebab magnetic flux sama dengan apa? BA cos theta. So just ingat, so example ni kita just lihat dari segi B. Okay, maksudnya magnetic field line yang ada dalam kawasan loop ni semakin berkurang lah. Okay, so maksudnya loop ni dia rasa medan magnet yang semakin apa? So loop ni rasa medan magnet B ataupun magnetic field intensity yang semakin berkurang. Sebab apa? Magnet ni menjauhi dia kan. Nampak tak arrow daripada kita punya magnetic field line ni? Dia jauh daripada, maksudnya kurang lah kita kata. Okay, loop ni rasa kurang. Okay, magnetic field line ni. Kalau macam tadi, dia mendekati kan. Nampak tak? Banyak yang masuk. Okay, tapi sekarang menjauhi. So bila menjauhi, makin kurang lah dia punya kekuatan medan magnet yang dirasai oleh loop ini. Okay, tapi ada tak perubahan pada magnetic flux? Yes, still lagi ada perubahan pada magnetic flux.
Sebab apa? Sebab kita lihat perubahan pada magnetic flux di sini adalah dari segi B. Tak kisahlah sama ada B tu bertambah ke berkurang ke, since juga ada perubahan. Okay, so tak kisahlah B yang semakin berkurang ke, B yang semakin meningkat ke. Okay, selagi mana ada perubahan pada magnetic flux, alright, ianya akan menghasilkan apa? Dia akan menghasilkan EMF induced. Bila EMF induced terhasil, means that dia akan produce I induced. Okay, so EMF induced akan terhasil, okay, disebabkan oleh ada perubahan pada magnetic flux. Tak kisahlah perubahan tu dari segi area ke, theta ke ataupun B. Untuk kes ini kita lihat dari segi B. Alright, so B yang semakin berkurang. Alright, sebab menjauhi kan. Menjauhi magnetic field line yang loop ni rasa semakin berkurang. So kekuatan medan magnet yang dirasa semakin berkurang. Bila ada perubahan pada magnetic flux, EMF induced akan terhasil. Bila EMF induced terhasil, dia akan menghasilkan I induced. Tugas kita sekarang adalah untuk cari apa? Nak cari I induced. Yang ni yang susah. Bukan susah apa? Sebab dari segi Lenz law cakap. Lenz law dah cakap tentang apa? Arah I induced mesti oppose the change yang menghasilkan dia. Okay, so tadi awak detect, okay, perubahan pada magnetic flux in this example adalah B yang semakin berkurang. Okay, B yang semakin berkurang. Tapi kita nak lihat arah I induced di sini. Lenz law kata arah I induced mesti oppose the change in magnetic field. So maksudnya awak kena create. Nak cari arah I induced dekat sini, awak kena create B induced. Okay. So tadi yang menghasilkan EMF induced adalah disebabkan oleh apa? B yang semakin berkurang. Betul tak? B yang loop ni rasa semakin berkurang. So B induced dekat sini mesti kena oppose je. Okay. Sebab B yang semakin berkurang di sinilah yang menghasilkan EMF induced. Okay. B yang semakin berkurang ni lah dia hasilkan I induced. Okay, Lenz law kata bila EMF induced terhasil, so I induced akan terhasil. Tapi sebab Lenz ni kenapalah dia nak oppose kan? Lenz law kata arah I induced mesti oppose the change yang producing it. Apa yang menghasilkan dia tadi? Disebabkan oleh B yang semakin berkurang yang loop ni rasa. So B induced dekat sini, awak kena lawan dia. Kalau tadi apa yang menghasilkan EMF induced? B yang semakin berkurang. So B induced dekat sini awak kena lawan dia. Maksudnya awak kena tingkatkan B induced yang loop ini rasa. Okay. So bila kita kata kita nak tingkatkan B induced yang loop ini rasa. That's why lah saya kena create satu B kat sini. Which is ni adalah B induced. So saya letak ini adalah south pole. Ini adalah north pole. Okay, kenapa saya letak kat sini south, yang ni north? Kalau macam tadi, ni north dengan north berlawan kan? Kenapa saya letak south pole? Okay, sebab kita tahu bila north pole dengan south pole ni berlainan, macam berlainan gender kan? Berlainan kutub, so dia akan menarik antara satu sama lain. So bila kita kata dia menarik antara satu sama lain, so maksudnya dia telah tingkatkan B induced yang loop ini rasa. Okay, so that's why lah kita kata B induced yang terhasil pada loop ini sekarang, ini adalah south pole, ini adalah north pole. So how to find I induced? Kita menggunakan right hand grip rule. Okay, so dari segi right hand grip rule, arah I yang kita cari itu adalah I induced lah. Okay, so ini adalah south pole, ini adalah north pole. Ingat saya bagi tahu tadi kan, magnetic field line. Okay, magnetic field line, dia akan, arrow dia akan keluar daripada north pole, dia akan masuk kepada south pole. So this one keluar, dia akan masuk kepada dalam south pole. So kita dapatlah arah I induced. Ni arah I induced dia. Menggunakan right hand grip rule. Okay, so this one is north pole, this one is south pole. Okay, ingat arrow magnetic field line, dia keluar daripada north pole, dia akan enter south pole. Nampak tak? Dia keluar, dia akan masuk ke dalam south pole lah. Okay, bila saya tutup ni kan, genggam ni. Alright, so daripada north pole masuk pada south pole. Alright, so dapatlah arah I induced sebab kita punya ibu jari menggunakan right hand grip rule. Okay, ibu jari kita adalah arah current. So ini adalah arah I induced. Okay, so ni sebenarnya dia punya conclusion lah. Okay, kalau kita ada conducting loop. Okay, kalau kita punya bar magnet menjauhi, so no current in the loop.
Okay, ni maksudnya menjauhi pula. Maksudnya tak bergerak. Alright, so maksudnya tak ada perubahan pada magnetic flux. Bila tak ada perubahan pada magnetic flux, okay, this one kita kata d flux over dt tak berlaku. Okay, bila kata d flux over dt tak berlaku means that EMF induced takkan terhasil. Bila EMF induced tak terhasil, adakah dia akan menghasilkan I induced? I induced pun tak ada lah juga. Alright, tapi dekat sini, bila kita mendekatkan magnet kepada loop ini, alright, so loop ni akan rasa B yang semakin meningkat. So ada perubahan pada magnetic flux. Alright, so macam mana nak cari arah I induced tadi saya dah explain. Okay, so ni dari segi conclusion dia lah. Okay, kalau ni move towards, this one move away. So arah current ni opposite. Ini arah I induced kalau moving towards kita punya bar magnet. Ini adalah arah I induced opposite bila move away. Okay. Mungkin ada yang tak nampak lagi, tak apa. Kita lihat lagi example Okay, jangan risau. Hari ni mungkin kita tengok yang ni je kan. Okay, so kita lihat dari segi example seterusnya. Okay, biar betul 28 dah. Okay, so kita tengok the last one lah. Okay, example lagi. First experiment. Okay, yang ni adalah solenoid. Okay, so kita ada solenoid dekat sini. Ini ammeter. Okay, the magnitude of the magnetic field B at the solenoid increase as the bar magnet is moved toward it. Okay, so bila kita dekatkan bar magnet mendekati kita punya solenoid, apa yang berlaku? B at the solenoid akan increase. Alright, so increasing in magnetic field B will cause the change in magnetic flux. Okay, sebab magnetic flux sama dengan BA cos theta. Bila ada perubahan pada B, so ada tak perubahan pada magnetic flux? Yes. So since ada perubahan pada magnetic flux, akan terhasil tak EMF induced? Yes. Okay, so EMF induced akan produce I induced. Alright. So according to the Lenz law, induced current will flow in a direction that would produce a magnetic field be induced to oppose the change in magnetic flux through it. So sama macam tadi. Alright, so kita nak cari arah I induced, kita menggunakan Lenz law punya definition. Okay, Lenz law kata nak cari arah I induced mesti oppose the change producing it. Apa yang menghasilkan dia tadi? Disebabkan oleh B. B yang semakin apa? B yang semakin meningkat. So, awak kena create dekat solenoid ini, ni solenoid, awak kena create B induced yang ada pada solenoid. Okay, so perubahan tadi adalah B yang semakin meningkat. Perubahan B yang semakin meningkat menyebabkan d flux over dt meningkat. So EMF induced terhasil. Bila EMF induced terhasil, dia menghasilkan I induced. Tapi Lenz cakap apa? Lenz law cakap arah I induced mesti oppose the change produce it. So awak kena create B induced pada solenoid. Which is B induced dekat sini mesti oppose dengan perubahan yang menghasilkan dia. Apa perubahan yang menghasilkan dia tadi ni? B yang semakin meningkat. Alright, so B induced kena lawan. Sebab Lenz law kata kena oppose. So B induced dekat solenoid ni kena lawan, so mesti kena berkurang. So bila kita kata B induced pada solenoid ni kena kurangkan dia. So that's why lah kita letak ini sebagai nodes pole. Okay, ni magnet tadi kan. So nodes dengan nodes. Alright, so sama-sama dekat sini dia akan repel to each other. So bila kita kata dia repel to each other, so means that kita boleh buat B induced yang dirasai oleh solenoid ini semakin berkurang. Okay, so kita nak cari arah I induced menggunakan apa? Menggunakan right hand grip rule. Okay, ingat solenoid dia terbalik. Kalau lihat pada chapter 4 pun dia terbalik dengan yang conductor. Okay, which is okay, untuk solenoid saya tahu. Okay, solenoid. Okay, boleh tulislah solenoid only. Okay, solenoid only which is kita punya ibu jari bukan current. Kita punya ibu jari adalah nodes pole. Alright, and the other fingers is current in the solenoid. Okay, so kita letak tadi kan, ibu jari kita nodes pole, ni nodes pole. So the other fingers is current. So that's why dapat arah current macam ni. Okay, so boleh tambahlah I ni I apa sebenarnya? I induced yang terhasil dekat solenoid. Okay, kita lihat contoh lain. Seterusnya sama je, lebih kurang macam yang saya explain tadi. Cuma kita tukar tadi loop, ini solenoid. Okay. So bar magnet menjauhi. Okay, so bila kita kata menjauhi, the magnitude of magnetic field at the solenoid
akan semakin berkurang. Means that magnetic field yang dirasai oleh solenoid semakin berkurang as the bar magnet menjauhi dia. Okay, sebab magnetic field line yang masuk dalam dia ni akan jadi semakin berkurang. Betul tak? Okay, so bila kita kata B berkurang, okay, perubahan pada magnetic field inilah tadi, okay, B yang berkurang akan menghasilkan apa? Perubahan pada magnetic flux. Bila ada perubahan pada magnetic flux, EMF induced akan terhasil. Okay, so EMF induced ni terhasil disebabkan oleh apa? B yang semakin berkurang. B yang dirasai oleh solenoid yang semakin berkurang. Okay, B yang semakin berkurang menghasilkan perubahan pada magnetic flux. Perubahan pada magnetic flux akan menghasilkan EMF induced. So EMF induced akan menghasilkan pula I induced. Okay, so macam mana cari arah I induced dekat sini? Kita kena guna Lenz law. Okay, Lenz law kata arah I induced mesti oppose the change producing. Apa yang menghasilkan dia tadi? Apa yang menghasilkan I induced tadi? Yang ni EMF induced tadi. Siapa yang hasilkan dia? Perubahan pada magnetic flux. Perubahan magnetic flux ni dari segi apa? Dari segi B yang semakin berkurang yang dirasai oleh solenoid. So, awak kena create satu B induced yang dirasai oleh solenoid di sini. Okay, sebab kita nak cari arah I induced, okay, kita kena create B induced yang dirasai oleh solenoid. Alright, so B induced ni mesti berlawan dengan apa yang menyebabkan current induced itu terhasil. So B induced dekat sini mesti bertambah. Okay, sebab perubahan dia tadi berkurang kan. So B induced ni kena tingkatkan lah. Kita kena increasekan dia. So macam mana nak increasekan B induced yang dirasai oleh solenoid? So that's why lah kita kata kita letak ini sebagai south pole. Sebab berlainan gender, berlainan kutub dekat sini, dia akan menarik antara satu sama lain. So bila dia menarik antara satu sama lain, dia boleh meningkatkan B kat situ. Okay, so menggunakan right hand grip rule, ingat solenoid saja, ibu jari adalah Knot's pole. Okay, so the other fingers is current. So that's why lah kita dapat current macam ni Okay, so ni arah current. So arah current kita. Okay, so dapatlah arah current macam ini. Alright. Okay, so last yang ni kita just tengok dari segi example lah. Okay, second experiment. Alright, kalau tadi kita asyik lihat dari segi B, ini dari segi area. Okay, which is conductor ni. Okay, conductor ni awak gerakkan dia sampai ke sini. So ada perubahan dari segi apa? Ada perubahan dari segi area. Okay, so bila ada perubahan dari segi area, so ada perubahan tak pada magnetic flux? Yes, d flux over dt berlaku. Bila ada perubahan pada magnetic flux means that EMF induced akan terhasil. Bila EMF induced terhasil, dia akan menghasilkan apa? Dia akan menghasilkan pula I induced. Alright, so nak cari arah I induced ni, yang tu nak kena guna Lenz. Kenapalah Lenz law ni dia cipta sesuatu yang menyusahkan kita kan? Tak ada menyusahkan. Alright. Which is sebab dia oppose lah. Alright. So Lenz law kata arah I induced mesti oppose the change producing it. So awak kena lihatlah apa yang menyebabkan dia tadi terhasil. Ni lah perubahan area dekat sini. Okay, perubahan area dekat sini. So awak kena oppose yang tu lah. So nanti menggunakan right hand grip rule dapatlah I induced. Okay, so ni dari segi perubahan area. Alright. Yang ni dari segi perubahan apa? Coil kita ni kita rotatekan dia. So nampak tak rotation berlaku? Alright. So means that kat sini just nak tunjuk je lah. Second eksperimen kata eksperimen. Kalau sebelum ni kita just lihat perubahan B saja. Ni perubahan A. Ni perubahan theta. Okay, so perubahan theta juga akan menghasilkan d flux over dt. So EMF induced terhasil. Bila EMF induced terhasil, dia akan menghasilkan I induced. Alright, so nanti kita akan lihatlah dari segi alternating EMF and so on. Okay, tak apa, ni nanti dari segi graf ni nanti kita akan lihat detail pada chapter 6 nanti kan. Alright, so saya rasa itu sahaja kot untuk hari ni. Okay, sebab nak belajar EMF ni memang best lah. Okay, so minggu depan baru kita sambung the rest one Boleh? Boleh tak? Boleh, madam. Membantulah pada hari ini Okay, nanti saya bagi recordingnya ya.